जय जगन्नाथ फ्रेंड्स मु एमएस रोजा आपण मानक स्वागत करछि मोर यूट्यूब रो एक नुआ ब्लॉग रे आसंतु आज जीवा फ्लावर शो फेस्टिवल देखिया पे आसंतु देखिबा फ्रेंड्स मैं बैठी पहुंच जाई फ्लावर गार्डन बहुत बड़ा है आपण माने भी चाहिए आस परंती आज ही शेष दिन अछि एटा मेन गेट अछि मु नहीं पहुंच जाई छी एटा गेटा बहुत बढ़िया सुंदर भाई डेकोरेट होती देखते यहाँ टावर टाइप से गोटे डंगा टाइप शायद शायद से कार्तिक पूर्णिमा को भसे हो कि कौन जानी ना तो बहुत बढ़िया ये बढ़िया नईटे पद्म कि लोक जे प्रबल बहुत लोक आसी प्रवासी ओडिया ये हूँ कि जानी नहीं देखुपे केते लोक आसछन्ती शह 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 तो नुह हजार हजार कि लक्ष लक्ष लोक आसछन्ती देखंतु एठी जो पोखरीटा अछि पोखरीटा के सुंदर हेछि मस्त लागुची एठी फूल भी अछि बढ़िया आ एठी मु जाउची वीडियो करिया स्कोप पाउनी एठी वीडियो करते बढ़िया है ना वाह मस्त है ना आज किंतु शेष दिन आध घंटे बंद हो मुझे आसी कौन करी हाँ जी अच्छी से देखीदे कथा देखिए जो ओडिके देखिए लोक खाली लोक लोक छड़ा किसी काम ना ऊपर बुलेदेली कैमेराटा निजर टिके वीडियो करदेली भल लगे देन एठी गोटे देखो बढ़िया लगुच मुझे पलि आसली आसिक वीडियो टे करी देखो बढ़िया भाव पानी झरझरी आउची लोक जे प्रबल लोक देखुं रेनबो गार्डन गछ सब लगी बढ़िया लगी बढ़िया देखा जुआड़ देख खाली लोक बहुत आउ एठी गोटे होता बटरफ्लाई होता फूल फूल आ घास मिसिकी बहुत बढ़िया होता माइंड ब्लोइंग आटा हूँ OMC कॉर्पोरेशन वाला आपको तैयारी करटा को आम ओडिशार केते गछ अच्छी कौन अच्छी रिप्रेजेंट करुच्ची देखता बढ़िया लगुच आटे मु फोटो उठेदेली स्टाइल मारदेली पोस्ट देदेली 4-5टा फोटो उठेदेली से दे खुशी आईटा बढ़िया सबुठ बढ़िया लगे यहाँ आम जगन्नाथंकर संस्कृति को ये परिपोषण कर देखता जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रांकर रथ होती ता सामने ये जो छोट पिला हो कि को ऑर्गेनाइजेशन वाला आपको तैयारी कर तार टिकेट होती बढ़िया लगुच ये गोटे साइन बोर्ड बढ़िया लगुच देखिले जापर मत भाषा ना कौन कह निजे जापर बढ़िया लगुच देखिए केते लोक आसो देखापी देखते ये फूल बगीचाटा बहुत फूल हेलो आईडी मस्त है घरटा आसन देखिए घर कौन सब अच्छी मस्त है।
वाओ सो ब्यूटीफुल awesome चलो ଯିବା ଜାଗା ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନଟା ସବୁଠୁ ହିଁ ମସ୍ତ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ପାର୍କକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନକୁ ଆସିବେ ଏଠିର ଏହାର ମଜା ନେବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଟିକେ ମୁଁ ଏଠି ପାଣିରେ ଟିକେ ଖେଳୁଥାଏ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥାଏ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କୁଲ୍ କୁଲ୍ ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲି ଟିକେ ପୋଷ୍ଟ ନେଇକି କି ଫୋଜ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ଏଠି ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଜାର ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏଠି ଏଠାରେ କେବଳ ସେଲ୍ ପାଇଁ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ଏଠୁ ସେଲ୍ କରିକି ନେଇପାରିବେ କିଣିକି ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଗଛ ଏନି ଟାଇପ୍ର ଗଛ ଏଠି ପାଇପାରିବେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଗଛ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବେଶୀ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ଜାଗାରେ ଶୋ ବେଶୀ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ଗଛରେ ଝୁଲିଆ ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ହେଇଛି ଏଠାରେ ଖାଇବା ପାଇଁକା ସେପଟ ତ କେଉଁଠି ନାହିଁ 1 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ ଦେଖି ଏପଟେ ହେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇଛି ଏଠି ରୋଜିସ୍ କିଚେନ୍ ଆସିଛି ରୋଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଠି ଷ୍ଟଲ୍ ପକେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେପଟେ ବି 4-5ଟା ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି ଏଠାରେ ଭେଜ୍ ନନ୍ଭେଜ୍ ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ବି ଯାଇପାରିବେନି ମୁଁ ଗଲି ଲାଷ୍ଟକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଫେରିକି ଆସିଲି ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ପୁରା 100 ମିଟରରେ ପୋଲିସ ରହିଛନ୍ତି କାଳେ କାହାର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦେନ୍ ପୋଲିସ ଦେନ୍ ସୂଚନା ବିଭାଗ ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା ଏପଟେ ଆସିଲି ଆଉ ବାଟ ପାଇଲିନି ଲାଷ୍ଟକୁ ଏପଟେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଭେହିକେଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ପଟେ ସେଇପଟେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଯାଉଥିଲୁ ବହୁତ ବାଟ ଗଲୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେଟା ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ କହିଲେ ଏପଟେ ନା ସେପଟେ ବାଟ ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋଜ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଏଠି ରୋଜ୍ ପାଇବେ ପୁରା ଯେତେ ଭେରାଇଟି ଖୋଜିବେ ଏଠି ହିଁ ପାଇବେ ଆପଣ ରୋଜ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଏ ରୋଜ୍ ତକ କେତେ ଟାଇପ୍ର କହିବି ମାନେ फ्रेंड्स देखंतु ये लाइट केते मस्त लागुची संध्या हेलानी गछरे ए लाइट वाला शोभा देन आसिला परे एठारे गोटे आइसक्रीम टे खाइथिली बाहरे फाइनली एतोळे गोटे आइसक्रीम खाइली तापरे झाल मटर करथिली झाल मटर मौसा करले तापरे देले झाल मटर खाइली देन आसिली देखिपे केते जाम रे आम घर एठू 1/2 किलोमीटर बाट 1/2 किलोमीटर टोटाली किंतु आमको लगिला पूरा घंटाए आपण मानू जदि मोर वीडियो भल लगी थाए ताहले प्लीज लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करेंगे एवं हाँ खराब कमेंट केबे भी देबेनी जदि मो वीडियो भल लगी थाए ताहले गोटे लाइक टे तो देबे एवं आ कौन कहबे थैंक यू ऑल।